салом алейкум бародарони азиз, манам бо шумо Сулаймон ТВ. хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бо сохтани оши палови тоҷикӣ лозим мо гӯштора таҳдо дистем, нахуд ва сабзиро камтар реза мекунем. бо мо бошед, дастгириро фаромӯш намекунем. قسمی تفتیش жарить морковку и мясо. ما برنج انداختیم، هوش هم انداختیم، نصیب پیداگی باشه کم ترک میجوشه و میبینیم درست. خود برادران، آشی ما تیار شد. مرحمت و آشی تاجیکی. Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Вот у нас готово плов. Приходите за плов к столу. برادران عزیز، آشی ما تیار شد. مرحمت و برادران جان زنده باشین. دستگیری لایک فراموش نمیکنیم. خراج کامنتاریا. спасибо.